سلام طعنا فقر ببزلكم ويبصحكم كبرات تكتاتلتنا نسع زحزنا لكم زينات انه بفلما ارقصت زينا سدتنيات تغارو تتقيعهم زي تسمعوا تاريخات وق شررنا فلما يزينا نايو كل تصلوا زفطرو تغارو تأثيرهم من يوم كننغركم ينام وانا صحافي ابونا سلاما زنبرو بوصو ابونا ارغاوي مزراربك على ما حتت غيرهم لو كتسمعوا يقوم كل تسللتي تقتلهم لومي ناديو من كالوتن زيناتات حيزنا لكم لنام لايك بمقبار جمرو سناي مكتتال بمخنيات وقع شرارينا عبو سودان زلو تغارو قداي كم زغونو تحبيروم سودان او ميديا سودان تريبون ابزو صوت ابصاب تقونصينا بوشت الدوب السودان كم زلابعن كبرتي اصوار اب معقوب سدتنياتات بموداهم قطرهم زي تفلطو تغارو سدتنياتات كم تقتلون تغليصوم زمانت كاب حموران كالي كابتات معراب تግራይ ተመዛቢሎም ዝخلو ተጋሩ ግዳይ ከም ዝኾነ ዘረዳ ሓበሬታዮም ትካል ስደተኛታት ሱዳን ድማ ነቶም ኣብ ዶብ ዝርከቡ ሙዕቆብ ስደተኛታት ንምክልኻል ኣህጉራዊ ሓገዝ ክግበር ፀዊዕሎም እዚ ከም ዝናሃሎ በተወሳኺ ድማ ኣማይት ዜጋታት ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝተወልዑ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ ተፈሪጦም ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ከባቢ ዶብ ሸረሪና ብዝተወልዑ ዕጥቃዊ ጎንፂ ኣማይት ዜጋታት ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከም ተሰደዱ ተረጋጊጾም እዞም ተሰደዱ ተጋሩ ኮይኖም በተከዘዘብ ይኹን በቲ ንምዕራብ ትግራይ ዘመሓለል ዘሎ ወራራ ሓይሊ ዝተማረሩ በመንነቶም በደል ዝወጽሕውን ምዃኑን ተሓቢሮም እዚ ዝኸውን ዘሎ ሱዳን ባዕላ ኣመንጎ ሰራዊት ሃገርን ሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተሸሚማ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ ኣብ ተወገዝ ቆሰሉ ኣባላት መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ اتوم قليلو قوم ናብ ጎንደር اتوم ከቢድ ድማ በአየር ናብ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ከምስተወሰዱ ተፈሊጥሎም አራብ ኒውስ ኣብ ከተማ ሐምዳይት ካብ ሓደ ናይ ጸጥታ ረኺቦዮ ዝበሎ ፍልፍሉ በሙካስ اتوم ናብ ሱዳን ዘአተው ዜጋታት ቁስላት ተጋደልቲ ከም ዝርከቦምን ኣብቲ ጸብጻብ ረዲዮም ተማዓሆን ዜና ወሲሆ ካብ ሓደ ናይ ሕክምና ፍልፍል ዝረኸቦን ትገልጽ اتوم ቁስላት ቀዳማይ ረድኤት ድሕሪ ምርካቦም 15 كيلومتر ውሽጢ ሱዳን ናብ ትርከብ አልሐሽባ ከም ዝተሰጋገሩ ሓቢሩሎም ኣብቲ ዶብ ዝነበሩ ነበርቲ ሱዳን ኣብቲ እዋን ውግእ ተኸታታሊ ተኹስን ድምጽ ነተውትን ይሰምዑ ከም ዝነበሩ ከመስከሩ ከሎም ነበርቲ ቁዳይማ ዝተባሃለት ቁሸት ብሩባ ሳተ ተቢሎም ዶብ ቆሪጾም ከም ዝሃደሙን ተፈሊጦም زحدش قنت تفطر زلوا من قوي تيبيان سودانن زتوتر ركباب زلوا الأوان كوينو سراويت فيدرالن حيلتات تقراين هذا كباب دوب سراويتهم أكيد ومهلهم حدش سقات فطير الله قبل أراب نيوس صبت يقولهم أتي بشرارين هذا جمرة وجاء بزوان بقوا من نترب جزيا والنت نجزيون مجموعة تسقم كوان تخونه تتخصي دويل لهم كل تصلوا زفطرو سبات تأثيرهم غازيتنيا طعوم عالمو انقحي محبراو ميديا معارغا مارو دحزون بابالات ጸጥታ ትግራይ تأثيرهم كلتيوم محمد 27 ዓመተ ምህረት ካብ መቐለ ትግራይ ኣብ ገዝኦምን ካብ ዝነበሩሉ ቦታን ተኣሲሮም ከም ዝኸድዩ ተፈሊጥ ዘሎም ንዓመታት ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣሰናዳይ ዓንድ ስፖርት ኮይኑ ዝሰርሐ ጋዜጠኛ ጥዑም ዓለሙ ሎሚ ካብቲ ሚድያ ወፂኡ ኣብ ስራሕቱ ውልቅ ዝነጥፍ ኮይኑ ዕጡቃት ካብ ገዝኡ መፅኦም ከም ዝወሰድዎ ተፈሊጦም ነባረ ተጋዳላይ ማዕረጋ ማረ ድማ ትማል 27 ወርሃ 11 2018 ዓመተ ምህረት ረፋድ ሰዓት 4 ተኣሲሩሎም ማዕረጋ ማረ ወዲ ሓዞ ደራስን አክቲቪስትን ኮይኑ ንፖለቲካ ትግራይ ኣምሪሮ ብምንቃፍ ይፍለጥ أزازتي سراوي تصمدو ناب تقراي كم زاتو يقلصلهم تحبريتا كم زملاخته كاب ولو شوا ጎንደር ጎጃምን ዝወጹ መራሕት ሰራዊት ተምሓራ ዘመነ ካሴ ሄኖክ አዲሱ ብሩክ ስለሽ ሓዊሱ ካልኦት መራርሓ ኣብ ዶብ ትግራይ ምስ መራሕት ትግራይ ከም ሰራኸው በትካል ጸጥታን ድሕንነትን እተን ትካላት ቢሩሎም በተመሳሳሊ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዕጡቅ ግንባር ብሔራዊ ሓድነት ዓፋር ጎጉማ ኣመራርሓ ዕጡቃት ተምሓራን ፋኖን ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ምጽብጻብና ዝዝከር እዮም بفلاي دما ز سراوي ጾምዶ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ብስፍሓትና ተገለጸ
ዝርከብ ኮይኑ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነዚ ሓበሬታ እዚ ከተረጋግጾ ኣይከኣለትን። ይኹን እምበር ብወገን ኤርትራ ኣዘዝ ሰራዊት ክልቲኡ ህዝብታት ዝተሓወስዎ ህዝባዊ ጽምብል ኣብ ጉሎ መኸዳ ክሳድ ሕጻብ ዝተባሃለ ቦታ ምክያዱ ምጽብጻምና ኣይዝንጋዕን። ኣብዚ ቀረባ በቤተ ክርስቲያን መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈጠረ ፍጻመ ካብ ዋና ጸሓፍነቶም ተሰናበቱ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ድሕሪ ሕዚ መራሕቲ ፖለቲካ ዝግስጽ በመራሕቲ ፖለቲካ ዝምራሕ መንበረ ሰላማ ኣይህልወናል ኢሎም ነቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ድማ ኮኒኖምዎም። ጦርነትን ቢነሳ ከዚህ በኋላ እናንሳው ካቢሉ እንደ ድሮ ያው እንደግፋለን ሳይሆን ጦርነቱ ይጠቅማል አይጠቅምም። ጦርነቱ መልሶ ወደ ፌደራል የሚያስኬደን ነው። ስንት ወጣቶች ሳይታ ወደ ፌደራል የምትሄድበት ከሆነ ጦርነት ያስፈልጋል። ለሀገርነት ከሆነ ደግሞ መቼ እንደዛ አደረጉ? በደርግ እንደዛ አልፏል፣ አሁንም እንደዛ አልፏል። ስለዚህ ከትግራይ መንበረ ሰላም የሚጠቀመው መሪዎችን ገስጻ መሪዎችን ወደ አንድ አምጥተው ወደፊት ሞርቶ የሚሄድ እንጂ በመሪዎች ጋር ዝም ብሎ በመሪዎች እየተገዛ የሚሄድ መንበረ ሰላም ሊኖረን አይችልም። ያ ደግሞ ተቋሚም አካል ቢሆን ትግራይ የሚጠቅም ለትግራይ ህዝብ የሚረዳ ካልሆነ በስተቀር ተስፋችን የማያደርጉትም እናደርጋለን እያሉ ህዝብ እያስመኙ መሄድ ተቀጣይ ላይ ሊኖር ይችላል። እንደ ቤተ ክርስቲያንም እናደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ነጋዶ በዚ ኣገባብ ናይ ንግዲ ዋጋ ይውስኽ ሎ ተባሂሉ ካብ ነበርቲ ከተማ ሽረ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ገለ ነጋዶ መኽዚኖም ዓፅዮም ብምጽናሕ ንግዲ ከም ዘቋረጾም ሲሎም ድሓረ ግን ዋጋ እናወሰኹ ይሸጡ ከም ዘለዉ ተፈሊጦም ኣብ ዋጋ ናይ ገለ መሰረታዊ ኣቑሑ ብፍላይ ድማ ናይ ዘይቲ ምግቢ ልዑል ወሰኻር እዩሎም። ገለ ነጋዶ ብካሽ ጥራሕ ኢና ንቕበል ብትራንስፈር ኣይንቕበል እናበሉ ንዓደግቲ ኣብ ተወሰኸ ጭንቀት የእትውለው ክብሉ ነበርቲ ከተማ ይኸሱም። ነበርቲ ከተማ ሽረ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ከቢድ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀገማት ከም ዝርከብ ብምግላጽ መንግስቲ ቁልጡፍ ትኹረት ክገብር ንኹነታት ዕዳጋ ክቆጻጸርን ፀዊዖም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ ገዳም ጻድቃኔ ደብረ ምጥምቅ ቅዱስ ማርያም ብተኸሳተ ርዕደ መሬትን ምንሽረታት መሬትን 14 ምእመናን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተፈሊጦም። ከም ዝወፀ ሓበሬታ ኣብቲ ሓደጋ 7 ሰባት ተጎዲኦም ካብቶም 5 ከቢድ መጉዳእቲ ክወርዶም ከሎ 2 ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ኣጋጢሞም ኣሎም። ምምሕዳር ዞባ ሰሜን ሸዋ በቲ ሓደጋ ህይወቶም ንዝሰኣኑ ንዝተጎድኡን ዓሚቕ ሓዘኑ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ስራሕቲ ምድሓን ህይወት ሕክምናዊ ሓገዝን ንዝህቡ ኣካላት ድማ ኣመስጊኑሎም። ኣብ ወረዳ ስገደ ጣብያ ሰላም ወፍራሓ ምልዋይ ልምዓት ንቁጠባዊ ህልውናን ድሕንነትን ብዝመሪሕ ጭርሖ ኣብ ወፍሪ ተኸላ ሓደ መዓልቲ ዋን ዴይ ፕላንቴሽን ልዕሊ 41,000 ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ስገደ ሓቢሮም። ብኻሊእ ዜና ድማ ብብርኪ ሃገር ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ልዕሊ 805.3 ሚልዮን ፈልሲ ተተኺሎም ተባሂሉ። እቲ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ተመሳሳሊ ተዓት ዘሳለጠ ተኽሊ ፈልሲ 26 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ኢሉ ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክራማት ሎም ዘበን ዛጊድ 6.5 ቢልዮን ፈልስታት ተተኺሎም ኢሉ ኣሎ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ። ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ወተሃደራዊ ምፍታት ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍታትን ናይ ኩናት ምድላውን ተሪሩ ከም ዝቐጸለን ብምኽንያት ድማ ሓደ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ይነቕሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢኡን ርኡይ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብብዙሕ ምኽንያት ኣብ ዙርያ እቲ ከባቢ ኮይኑ ናይ ኩናት ስጋኣት ነጊሱ ይርከብ። ብሰንኪ ዝተፈጠረ ስጋኣት ድማ ገለ ነበርቲ ንነብሶም ካብ ሓደጋ ንምስዋር ካብቲ ናይ ኩናት ስጋኣት ንምርሓቕ ናብ ራያ ቆቦን ከምኡ ድማ ናብ ራያ ቆቦን ናብ ከባብታት መቐለን ይጉዕዙ ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም። ኤርትራ ሓዱሽ ምሕዝነት ፈጢራ። ኤርትራ ዝሓወሰ ሓዱሽ ኪዳን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ዘጠቓልል ተመስሪቱ። ግብፂ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ሶማልያን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ 8 ሃገራት ዘጠቓልል ሓዱሽ ኪዳን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ተጸምቢረን። ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ዘለዋ 8 ሃገራት ብምእላይ ሓዱሽ ተወሳኺ ኪዳን ጸጥታ ባሕሪ ኣቑማላ። ካብዘን 8 ሃገራት እተን 5 ግብፂ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ሶማልያን እየን። እቲ ዝተጸውዐ ኪዳን ንስዑድ ዓረብ፣ ዮርዳኖስ፣ የመንን ነተን 5 ሃገራት ኣፍሪካን ዘጠቓልል እዩ።
بمسارة تحبريتا منيستر مكلخال سعود عرب أو زوصو مجلسي علامات خدان مونغوتن بقيح بحر زدابوا هاقرا زلو ركب بمتنخر أقراو مسمرات بحرن مسمرات نقدن موقو عزي حالين كمون حبراو ربحتات بحري مكلخال مخانو فليت اللهم تخيلان سما سرط اللو مخنيات هبزبوا زلو وطرتن أبا مراخب نقل زقات أمزلو مسنخالاتنا بزو سخل زلو أوانيم إيران موساد سليا وعمامات زكايدو خلتا زيقاتات بموت قطعام إيران أبوان وقمس إسرائيل بمتحبارن مشتروا حبريتاتات بمحلافن زخصاصو كلتا زيقاتاتا بموت كم زغطعتها فليتام بتمساسالي زينا أمريكا بلعلي إيران توسخت سقطن مقطعتن نمحيال لحدشتي زي تلمودن وتدروا استراتيجيتات أممر ماركم زلا ناوشتي فلفلات بمتقاس CNN تسبسيو لهم كم تزبط زحبرو ماخل عايز سراويت أمريكا كونتاكم كابا وتعدراتو بلعلي إيران زيادة سقط زفتر حدشت حسابات بإيميل كأربو حتيتو لهم سبب سلطان أمريكا إذا كايدا أكلنا استراتيجي من محاش موهان بمقلاص زلعلى وصيت مركب كاب كل درجة وتعدرات حسابات كم زؤكو أفليتهم بمسارة السبصاب اتغند علامة دما أمود داتا بديبلوماسيا من قدي سممع نبصح وينو نزنو عواتو سخط زفطرو أمارات أب مدلاي كم زركو تقليت اللهم كبرات تغطها تلترانا مكتالكم أمسقنا سلام نهزب تقراي سلام نخلو ودسان